سلام ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ፍትዋትን ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ነሳዓት እዚ ዘዋረድናዮም ዝተፈላላዩ ሓጸር ጽዋናው ዛዕባታት ሒድናልኩም ቀሪብናልና ሕብራው ጻንሒትኩም ምስ ማርዳ ታይምስ ክኸውን በኸብርና ዓደምና ናብ ዝርዝራቶም ከነሰጋግረኩም ኣብ ዛላምበሳ መንግስት ትግራይ ዘይፈልጦ መድረኽ ከምዝ ተሳለጠት ሓቢሮም ብሰንክቲ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ድሕሪኡ ሰዓብ ኩነታትን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ከተራኸበ ጸንሐ ህዝቢ መዳውቲ ዓድታት ኤርትራን ትግራይን ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ተራኺቡ ብሓደ ከም ዝውዓለ ተሓቢሮም እዚ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዝተረኸብሉ ትጽምዶ ብዝብል ብክልተ ወገን ብዝርከቡ ውልቀ ሰባት ዝተመርሐን ኣብ ዝተፈላለያ መዳውቲ ዓድታት ዝግበር ዘሎ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምዃን ይፍለጥ እዩ ብተማሳል ተበግሰውን ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት 8 ሰነ 2010 ሸውዓተን ዓመተ ምህረት በወገን ደቡብ ኤርትራን ዞባ ማእከል ትግራይን ቀንዲ መሳገራብ ዝኾኑ ሩባ መረብ ካብ ኤርትራን ትግራይን ዝመጹ ህዝቢ ከም ዝተራኸቡ ትደብ ከም ዝተኸፈተን ተገሊጹ እምበር ይፍለጥ ህዝቢ ዛላምበሳ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ፋሕፋሕ ኢሉ ክነብር ጸኒሖም ኣብ ደብ ምህላው ዝያዳ ተረባሕ ክኸውን ዝግብኦን ልዕሊ 20 ዓመታት ማሕበራውን ቁጣውን ሃስያ ወሪድዎ ኣብ ዓዲግራት ጥራሕ ልዕሊ 55,000 ህዝቢ ኣብ ቴንዳ ዳስን ኣብ ዝማድን ተጸጊዑ ይነብር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብ ኤርትራ በሰተገለባ መሳሐል ወደከለ እንዳዳሽምን ካልኦት ከባቢታትን ዝመጸ ህዝቢ ኣብቲ ጽምብል በምርካብ ናጋይሽ ምሳሕ አንጊዶም ህዝቢ ዝሓለፈ ያኽለና ደጊማ ማዕድ ሰላም ተሰሪዕና መጻይና ነጸብቕ ዝብል ሓሳብ ከቃልሕ ውዒሉሎም ናብቲ ጽምብል ካብ ሰንዓፈ ዝመጸት ነቢያት ወልደ ገርግስ እቲ ሎም ዝተጀመረ ሰላምን ዕርቅን ጎልቢቱ ከም ዝቕጽል ሙሉ ተስፋ ኣለኒ ትብል ኣምለሰት ካብ መረበት ዓዳ ዛላምበሳ ተፈናቂላ ኣብ ዓዲ ግራት ኣብ ማዕቆብ ተመዛበልቲ ን5 ዓመታት ምስ ሙሉ ስድራ ተሰቃያ ትሕልፎ ዘላ መከራ ትዝከር ሎም ዕጹ ገዛይ ክሪኦ መጽለኹ ካብ ደጊም ደቂ ሒዘን ኣብ መሬት ተመሊሰ ብምጻእ መንባር ክቕጽል ኢላ ተዋሲቡ ከም ሓደ ስድራ ይነብር ከም ዝነበረን ድሓር ግን ተፈላልዩ ከም ጸንሐን ዝገልጽ ህዝቢ ተኸባቢ ተሓቋቂፉ ብምሕር ተሓጓስ ክነብዕ ውዒሎም ተወከልቲ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ካብ ሎማት ሒዙ ሰላምን ዕርቅን ከም ዝወረደ ብምግላጽ ህዝቢ ዛላምበሳን ጉሎም ኸዳን ኣብ መረበቱ ተመሊሱ ብሰላም ክነብር ምስ ህዝቢ ኤርትራውን ብወግዕ ምርኻቦም ኣበሲሮም ይኹን ተፋናቂሉ ዝነበረ ህዝቢ ዛላምበሳን ኣብ መረበቱ ክምለስን ከሎ ብዙሓት ብድሮታት ከም ዘጓንፍዎ ንምርዳእ የጸግምን ኣብታ ከተማ ዝነበሩ መሰረተ ልምዓታት ዓንዮም እዮም ብፍላይ አገልግሎት መብራህቲ ስልክን ባንክን ሙሉን ሙሉ ዓንዮም እዞም መሰረታታት ልምዓታት ብመንግስቲ ፌደራል ዝውነኑ ብምዃኖም ተጸጊኖም ናብ አገልግሎት ክምለሱ ከቢድ ስራሕ ከም ዝሓትት ተዓዘብቲ ይገልጹም ዓንዮም ዝነበሩ ትካላት ማይ ሕክምናን ኣብያተ ትምህርትን ብገበር ሰናይ ጽገና ተገይርሎምን ይግበረሎም ከም ዘሎን ነበርቲ ተኸተማ ይገልጹም ብሰንኪ ኩናት ሕሱም ዝተሰቃየ ህዝቢ ዛላምበሳ ጥሪቱን ንብረቱን ተዘሚቱ ገዛውቱ ተዓጽዩን ዓንዩን ስለ ዝኾነ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንቡር ናብራ ከካይድ ኣመና ከቢድ ምዃኑ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልጹም በዚ ዝምልከቶም አካላት ኣብ ዝመዳይ ብዙሕ ዝዕመም ዕዮ ገዛ ከም ዘለዎም ድማ የዘኻኽሮም ጽርግያ ዓዲግራት ዛላምበሳ ስለ ዝተኸፈተ አገልግሎት መጓዓዝያ እውን ተጀሚሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ማሕዳር ወረዳ ኢሮብ መምህር ኢያሱ ምስግናም ኣብ ገለ ከባቢታት ብሰራዊት ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ኬላ ስለ ዝተለዓለ መጓዓዝያ ህዝብን መኻይንን ገበር ሰናይን ናብቲ ወረዳ ብወግዒ አገልግሎት ከም ዝጀመረ ገሊጹ እምበር ይዝከር ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በ2018 ዓ.ም ናብ ስልጣን ምስ መጸ ተኸፊቱ እምበር ይዝከር ነሲዑ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ምምሕያሽ ከርኢ ጀሚሩ ነይሩ እዚ ነዊሕን ከይጸንሐ ዝተዓጽኦ ኮይኑ ሕዚ ኣብ ደባት ዝነብሩ ህዝብታት ክራኸቡ ከም ዝጀመሩ ይግለጸሎም ህዝብን ህዝቢ ምርኻው ጸገም የብሉን ዝብሉ ተዓዘብቲ ትብዕላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦን ተቐባልነትን ዘይረኸበ ርክብ ምዃኑ ግን ክልተ ኣብ ምጥፋእ ዝርከቡ ጉጅለታት ብናይ ሰላም መስርሕ ህዝቢ ኣራኺቡና ብዝብል ምስምስ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ሸቐለት ዝኣተወ ወገን ከም ዘሎ ድማ ይገልጹም ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሕበራት ጉጅለ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጽምዶ ብዝብል መለለይ ሽም ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ዝምድና ብሙሉ ልቡ ከም ዝተቐበሎ ንግሆን ምሸትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምግላጽ ዳ ይሃሉ እምበር ህዝቢ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዝምድናታት ኣዝዩ ጎይሙ ምህላው ናብ ኩናት ትግራይ ናይ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ወግዓዊ ምንጋር ከይተገበረ ምስቲ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝብልዎ ዝነበሩ ውድብ ዘካይድዎ ዘሎ ኣካይዳ እውን ንኻሊእ ኩናት መሰረት ዝገበረ ብማል ከቢድ ስጋት ተሰሚዕዎ ኣብ ትሕምትሕም ተሓቢኡ ይነብር ምህላው ፍልፍላት ይሕብሮም ህዝቢ ኤርትራ ደላይ ሰላምን ፍቕርን ምዃኑ ብፍላይ ምስ ጎረቤቱ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ምትእስሳርውን ካብ ናይ ስጋት ፖለቲካ ወፂኡ ናብ ዘላቒ ሰላም ክምለስ ክትርባ ህጊ ከም ዘሎ ኣብ ሓበሬታኦም ዝገልጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ዝጉጅለ ህግደፍ ምስ ጽምዶ ዝገብሮ ዘሎ ጸደፍደፍ ንማለቱ ሰላም ዝብል ሽም ይወሃብ ቦዳ እምበር ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ በቲኽካ ጅሆ ብምሓዝ ተወሳኺ ግጭት ክውላዕ ዝገብር ብምዃኑ ህዝቢ ዝያዳ ትማል ስክፍታት ሰሚዕዎ ምህላው ካብ ቃላት ወለዲ ከም ዘረጋገጹ እዮም ኣብ ሓበሬቶም ዝጠቕሶም ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝወደቑ መናእስያት ብወግዕ ከይነገረ ምስቲ ኣብቲ ኩናት መባስቱ ዝነበረ ውድብ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ስድራ ግዳያት ከቢድ ሕማም ፈጢሩ ምህላው ዝገልጹ ምንጭታትና እቲ ጉጅለ ብመንገዲ ናይ ሚድያ ካድረታት ኣቢሉ ደጋጊሙ ሰላም ኣብ ባይታ ወሪዱ ክብል ዋላ እንተውዓለም እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ስክፍታ ግን ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑን ህዝቢ ብትሕምትሕም ሕዝኸ እንታይ ክመፀና ዝብል ፍርሒ ሰፊንዎ ምህላው እዮም ዝገልጹ ዘለዉ
بخالي حبري سامار دا تايمس جنزباوي من قصاصن ما هي سراحتنيان ماخال انفستمنت تم تدويلهم في الفلاتن تجراي تريبون لو مثلا 10 شعاتنا متبرت كم زبلوم هلا في فاينانس ماخال انفستمنت تم تعلم سجدا سفام بتحد شمرار حيز بالاكل كاب سراح بمقادو مخنياتيو من قصاص فاينانس دويلو زلوم كاب زحل فور حلكاتيت كلتشن 10 شعاتنا متبرت اب زوريا مرحنت تم تجمر ودت ابز سومون تقاديدو نبارن حدشن مرحنت بزويل دودا بيتات تصحاحي فاميوم بدكتور عديس عالم بالي مازم الرحم مرحم آخر إنفستمنت تمت نتينا باربايت تيدروس حاجوس مرحم مرحم سنة 10 شعاتنا متمرت نبرت عرك بنتول بايت تيدروس مرحم مرحم سنة 10 شعاتنا متمرت آب ذهب ومن لاش تمام زي حقا وجباين زكايد زي حقا مرحم زركبو نبرت يبلين كل مليسوم آب زوريا إنفستمنت تمت عقات مزلوت فيدرال منقست من قصاص جنزب التكال دو كبلن كم تاب جيزي كوينات زنبرة بناي بعلو بعال حدر بورد كم حدر زدفافن يزبلو سقاطات يسمع له ماخال انفستمنت تمنت فابريكا سمينتو مسبون دوتن حويزو ابتعتيو 15 كامباني تات كم زم حدر فلتو تكالات تمنت ناي مورار تجبارات تجمير كول بعل حدرات تكال زفلتو قينو بليتي حلفت بيت صحفتنا بيرو بمتاو مرداتا كوي يقبر لك بالدما خصيصوم تبع الحادرة بورد ب 14 سنه كلتشن 10 شعاتنا متمرت ابزوصو صحفا مغلصي زي حقاو غواي زكايدا كال متملكيتو زوص مغلصي ودقي لولا بعل حادرة بورد تمت زي حقاوي كول زغلصو بدكتور عديس عالم بالي مازبرح أكل سنة 10 شعاتنا متمرت عبد صحفون بمحبراو ميديا استزرق عند دابين بومبر بعد حدرا بورد تيدروس حاجوسن نوعنا فتام سرح بيانا مكرون بدكتور أبراهام تخستن تلاهن تارك أنك أي ريوم يبل نبار بعد حدرا بورد تمت زي حقاوي كبل زقالت بتوسخون 10 حدش طابلات مرر حبورد شيء ملخي اليوم كتاب زعلت اب سرح زلو حقا مرر حبورد تمت زي فلطوم زي تقوعن حقن دنبن تمت زي خبران قباي بيت مخرت تمت اكايدن تمرت ان يزبل زي حقا اكل سرحي بعلم جماري فلوت لي كبلت مال 10 سنه كلتشن 10 شعاتنا متمرت زي حقا ودبدابينا مرخبت بزهان مبتانو رينا سعيبون كاب سروع سراح ساعات وصايد حر ساعات حدا نايمشت نسرحتنيا بيت مزقب ماخل انفستمنت تمت بصعنتو بمصواع حقا ماتم كتقبر بمقبار زي حقا وشمت سبات كبن كوردن جميرو لزبله تمت يخون بركم تكسابت مالو تدغاغامنا غلصنا يزمصنان لومون نغلصون اذا مرر حبور تمت يلو بعل السيم اكل صحيفو زلو دبدابن زكايدو زل شمتن مورادن سبات حزون زي حقاوያን مخانم كغلص صنيحلهم كاب زيناتات وصايم حيلاي اسرائيل لابز حلف ليتي 20 نفرتو غوافيرو معرباو ايران ابزركه وتدراو تحت قرصي كورمان شا كم زت قافليتهم بتمتقعتي مخزن ميسايلات مونጨፍ ማሰለጥያታት رادارن سرعه ساتلايتن علاما كم استقبر فليتهم اسرائيل نعقمي مونጨፊ ሚሳይል ايران مدرات متقعتات كقصل مخانو تفرارح اتا ابز حلف ليتي استقايد متقعت دما حدا كاب زحيل مخاني زنجر زلهم ابز ليتي ايران حدا مسايل طرحنا اسرائيل كم استكوستن كبابي 3 اقواطر ساعات تقبابي متنقطه دول كم ستسمع انت فليتهم سبب سلطان اسرائيل تمسايل بسرعه مكلخل اير امريكا كم زفشل بمغلاط كالي تمرت دغف امريكا مخانو يملكتهم حنت درون ايران ون ابيلات دوباو جماجم اسرائيل لو من جو كم زوراتي نغرالهم بخالي وغن جن سبب سلطان ايران نتي دحر متقعت امريكا كسعو كم زخل زتنقاو حيال غبر ملساو متقعتي زياده غيزين اخولن مدلاو يوطن كم زلون جمجاملو تكال علم لخواتهم يكاو صعات ابزوان اب فيينا اوستريا ابهتو تاخيبا كم زل زفلت كوينو اب ايران زدل مرمراتات ንምግባር ክካል ምንት ተخصደው ክብል ጸዊዖም ሓላፍቲ ተቋጻር ኒውክሌር ወድሕራት ሃገራት ራፋኤል ግሮሲ ኣብ ኒውክሌሳዊ ትካላት ኢራን ዘሎ ኩነታት ንምርማር ብህጹጽ ተخصደው ክብል ተማሕጺኖም ኣብቲ ሎሚ ንቦርድ ትካል ኣብ ዝሃው መግለጺ ዝኾነ ይኹን ሰምዕ ንምግባር ነታ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ምርግጋጽ ግድን እዩ ድማ ብትካል ኣቶሚካዊ ጻዕት ጥራሕ ዝግበር ኢሎም እዚ ከምዚሉን ከሎ ብትራምፕ ከም ዝተዋሰኑን ግምት ከም ዘይተዋሃቦምን ዝተገንዘቡ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ 27 ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ብራስለስ ተጋቢኦም ኣለው زحلف عربي منسترات فرنساي جرمن بريطانيا ناب جنيفا تقعيزم او قد ايران اسرائيل بمخار نتقنتات متددا مس منستر قدات ايران كمز تزاتيو الزكاريوم دحر تركبات توم منسترات بحبار ابزوصو مغلصي نتقنتات بزتب مفتاح زبل تبقسو امريكا بمقبال زررب قاصلا مردا بصحم نيروم حيال الزرربات نقاصلا 24 ساعات ابزي مل غيزي امريكا بالعل ايران متقعت كايدا نظام الكتا ايرلاند ازو حدغኛ مغوهار كتبل نتمتقعت خونيناتولا منستر قدات سبين جوسي مانويل ألفارز بوغانو أوروبا دمت سلام دبلوماسن كتكون يدليا كبلت حساسي بلو أبزوان أوروبا دمت آنك سمع أبحيال كلس كم زلايو زنقار
ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሶርያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 22 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ኣብ ቤተክርስቲያን ብዝፈንጀሮ ቦምባ ብውሑድ 22 ሰባት ተቐቲሎም 63 ሰባት ተጎድዮምን ብሰንበት ምሸት ኣብታ ድዋይል ኣብ ዝበሃል ከባቢ ትርከብ ቤተክርስቲያን ነቢ ኤልያስ ኦርቶዶክስ ግሪክ ሓደ ተፈንጃሪ ዝተዓጠቐ ውልቀ ሰብ ዝተዓጠቐ ቦምባ ቅድሚ ፍንጃሩ ተኹሲ ከም ዝኸፈተ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ገሊጹ እቲ ውልቀ ሰብ ምስ ጅሃዳዊ እስላማዊ መንግስቲ IS ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ግና ነዚ መጥቃዕቲ ሓላፍነት يوسدن استزرقحوا أسالن فيديوهاتن أو اشتتا بيتكريستيان كبيد قدات زوردو منبر تابوت بزتسبابر مستيات استشفن منابرن أم منادق استنصقه دمنيريو لورنس ماماري استبهال مسكر عيني حادث تعاطق سب كاب دغن أو اشت بيتكريستيان بمتاو كتكوس جميرو قدم رسقتلت مفصامو سبات دو كبل وفتينم نيرم بمال بزعباتهم موتن AFP تزاريبهم ابطقاتا بيتكريستيان بزركب شغل زنبره كالي مسكر عين دما تخصي كم سمع دحر دمان مستيات نايت بيتكريستيان اباير زبتاتنا نتاوغي كم سمع حبيرهم ابز حلفت حساس اسلاميين عطوات قجل حياه تحرير بشار الاسد بمعلاو نتين 13 عامات استخايده عناوي حد كوينات كاب زغنبتون دحر اب دماسكو متقعتين كفصم زفلمايو باتريارك بيتكريستيان اورثودوكس غريك انطوكيا اب زوص مغلصين اكيد لهم مشت نيوتنا قزيفوم اب اوان ملكوتاو قداسي سماعات كوينو ناي زموتو فتوتنا هيوت قزيفو يلوم اب قندي اف دغت بيتكريستيان استفصم زمتقعت بومبا هيوت اوشت بيت امنتن ጥቁን ዝነበሩ ሰባት ከም ዘዋዘፈ ጥቕሚ መግለጺ ይሕበር ግዚያዊ በዓል መዚ ሶርያ ንቅድስና ቤተ ክርስቲያንና ብምጥሓስ ንዝተፈጸመን ገና እውን ይፍጸም ዘሎን ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ንክወስዶን ውሕስነት ዜጋታት ከረጋግጹ ነቶም ፓትርያርክ ፀዊዖም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ አናስ ቃጣብ እዚ ተግባር ዝተኾነ ነገበን ብምባል ነዚ ዘጻሪ ፍሉይ ጉጅለ ሰሙያ ምርመራ ከም ጀመረ ተዛሪብሎም እዞም ተግባራት ግብረ ሽበራዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ሶርያ ሰላም ንምምፃእ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣይገትኦን ኢሎም ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ጌር ፔደርሰን ሶርያውያን ግብረ ሽበራውነት ጥርፍነት ትንኩያን ንዝኾነ ማሕበረሰብ ዒላማ ዝገብር ተግባር ንምኹናን ሓደ ክኾኑ ፀዊዖም ግዚያዊ ፕሬዝደንት አልመህ አልሳህራ ንእስላማዊ ጉጅለ ሱኒ ሓያት ተሕሪር ዝመርሕ ካውን ከሎ እዚ ጉጅለ ቀድም ክብል ምስ አልቃይዳ ዝምድና ዝነበረን ብሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ግብረ ሽበራ ዝተባሃለን እዮም እቲ ፕሬዝደንት ብሃይማኖትን ብሄርን ውሑዳን ዝኾኑ ንምሕላው ብተደጋጋሚ ዝተመፀብዐ እኳ እንትኾኖም ኣብ ዘቐረበ ዋርሕ ህይወት ሰባት ዝቐዘፉ መጥቃዕትታት ተፈፂሞም ኣለዉ እስላማዊ መንግስቲ IS ኣብ ሶርያ ክርስቲያንን ሰዓብቲ ካልኦት ሃይማኖትን ዝኾኑ ውሑዳን ብተደጋጋሚ ዒላማ ገይሮም እስላም መንግስቲ IS ኣብ ሓደዋን ካብ ምዕራባውያን ሶርያ ክሳብ ምብራቃዊ ኢራቅ ዝተዘርግሐ 88,000 ትርብዒት መሬት ብምሓዝ ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ብጭካነ ይገዘነሩ ሕብራት ሃገራት ትጉጅሉ አላኳ ኣብ 2019 ወታደራዊ ስዕረትን ተጋጠሞም ISን መላፍንቱን ዝፈጠርዎ ስጋት ከቢድ ኮይኑ ከም ዝቕፅል የጠንቃ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ዝተሓተ መፀብፃብ ትጉጅሉ ናይ ሶርያ ናይ ስግር እዋን ተበሊጹ ዝፍጽሞም መጥቃዕትታት ከዛይድን እቲ ሃገር ማእኸል ምልመል ዓስባት ተዋጋቲ ወይ ድማ ናይ ወፃኢ ሃገር ክገብራን ከም ዝኽእል ጠንቂቖም እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ካብ 1500 ክሳብ 3000 ጥቃት ከም ዘለዎ ይግመት ኣሎ ቀንዲ መራሕቲ ትጉጅሉ ሓዊሱ ዝበዝሑ ጥቃቱ ኣብ ሶርያ አስኪሮም ይርከቦም ልዕሊ 9,000 ተዋጋቲ ትጉጅለ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ተኣሲሮም ይርከቡ ካልኦት ምስ IS ርክብ ዘለዎም 40,000 ሰባት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዕስከራት ተሓይሮም ዝርከቡ ዝበዝሑ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም ክቡራንን ቤተሰብ ማርዳ ታይምስ ነሳት እዚ ዝሓዝናዮም ዋናው ዛዕባታት ተቐሪብና ልኩም ከም ቢትናም ንሰናይ ምክታልኩም ነመስግን ኣብ ዝቕፅል ብኻሊ ሓበሬታ ስካብ እንጋነ كساب شعو لايك شير سبسكرايب مقوار بيتساب ماردة تايمز كنو أزينا نمسكن